درايف اند فاست جربنا كرهبة طليانية موديل ممتاز نادر وقوي برشا واللي هي اللامبورغيني مورشيلاغو ال بي 640. كما اللامبورغينيات الكل اكتشفنا دونك كرهبة طويلة واطية وعريضة، une voiture très agressive et impressionnante. الجباري متاعها مش عادي وميشبه حتى كرهبة. Plus de 2 mètres de large, 12 mètres ou 7 سنتي pour être exact, soit بالضبط العرض متاع الهمر H2. المورشيلاغو من أعرض كراهب في العالم دونك ومن أوطى عود زادة puisqu'avec seulement 1m13 de haut, elle est presque aussi basse qu'une Formule 1. Côté design, نلقاو من القدام un bouclier tout en angle droit, plongeant et intégrant de grandes entrées d'air très utiles mais chez برضو les immenses freins avant. فوق منه le capot avant صغير برشا puisque موتور ملتلي. D'ailleurs ملتلي la fameuse et énorme sortie d'échappement centrale حاضرة avec des pneus très larges. عرض عجلي في العالم مع البوغاتي فيرون. نلقاو زادا دو مانيفيك بريز دير اللي يتحلوا وحدهم كي الكرهبة تفوت لي 150 كم/h ويصلحوا للتبريد دو الموتور à haute vitesse. قبل ما نشوفوها من الداخل لازمنا نحلوا البيبان en élître façon Lamborghini bien sûr. Une fois تهزوا نلقاو un habitacle très sport, de sublimes sièges baquets en cuir matelassé, نلقاو نفس الموتيف في البافيون central. Et niveau confort الكراسي عندهم un maintien exceptionnel وهذه حاجة هامة vu la puissance de la voiture. L'écran est là pour afficher la caméra de recul et زادة indispensable خاطر ما عندنا حتى visibilité من التالي. D'ailleurs le rétroviseur central ما يصلح لحتى شيء. Grande palette sur le volant يذكرونا la sportivité de la voiture. En effet, notre modèle est équipé de la boîte séquentielle e-Gir اللي تسوى 20 مليون. Et oui, l'option هذه وحدها تسوى حق كهرباء صغيرة عندنا احنا. Une voiture donc hors norme sur tous les points. Tout comme son compteur اللي يوصل 360 km/h. من قبل هذا الكل لازمنا نخدمه. بالنسبة للامبورغيني هذه شفناها من الداخل شفناها من برا. توا باش نشوفوا V12 6 litres 5 de 640 chevaux وسورتو باش نشوفوها اش تعطي على الكياس. LP 640. LP pour longitudinal et postérieur et réelle motorisation V12 en position longitudinale arrière. 640 à son incroyable puissance, 7 années ou 40 زين. علول بالكل فيروتشو لامبورغيني grand passionné d'automobile كان يصنع تراكتورات. جاي نهار في عام 63 وين حب يصنع كرهبته. كرهبة قوية برشا et surtout capable de rivaliser avec les Ferrari dont il était lassé par les problèmes techniques. من الوقت ولا ينافس الماركة نتاع إنزو فيراري en devenant avec les années son principal concurrent et en fabriquant des modèles parmi les plus puissants du monde. Arcaïs, le Murcielago se rapproche plus d'un avion que d'une voiture. Elle accélère de 0 à 100 en seulement 3 secondes 4 et touche 340 km/h en vitesse de pointe, ce qui en fait l'une des voitures les plus rapides au monde. Justement, لازمنا نردوا بالنا برشا في سوقنا خاطر ال LP 640 est un monstre de brutalité. V12 يجاوب instantanément دوب ما نستحقوه، دوب ما ننزلوا على الاكسليراتور وكل اكسليراسيون تلصقنا للكرسي قد ما الكرهبة. On se croirait dans une voiture de course avec des sensations de conduite uniques.
aussi impressionnante à regarder qu'à conduire, Lamborghini Murcielago LP 640 est une voiture qui fait donc rêver. Karaba Mouchadir, incroyable sur tous les points et difficilement maîtrisable, on a des sensations de conduite uniques via Alam Sayarat dans le monde automobile.